Chers auditeurs, et merci encore une fois de choisir la 93.4 pour votre émission, cette émission qui est donc offerte par la Sodagri dans le cadre justement du développement de la riziculture dans la région naturelle de la Casamance. Vous le savez, la Sodagri est une structure de l'État qui s'investit aux côtés des producteurs. Et avec l'agriculture, le retour à la terre qui est une réalité dans certaines localités de la région de Ziguinchor, la Sodagri est présente auprès de ces populations pour les accompagner. Ici, nous sommes dans une vallée célèbre pour une production record qu'elle a eu à obtenir l'année dernière. C'est la vallée Boutiapaye qui est partagée entre deux communautés. La communauté de Boutegol, c'est un village de la partie dite le Boulouf, c'est dans le département de Bignona. Et la communauté de Tandouk, cette vallée a été abandonnée pendant des années pour l'histoire. L'année dernière, avec cette acceptation de retourner vers la terre, les populations ont fait confiance. Ils ont emblavé 50 hectares l'année dernière avec cette production record. Cette année, il y a eu 20 hectares de plus. Ça veut dire 70 hectares ont été emblavés ici à Boutiapaye. Ça veut dire que Boutiapaye devient un exemple. Aujourd'hui, nous parlerons de l'essence d'expérience. Échange d'expérience entre les communautés de Boutiapaye et les communautés qui viennent de Djegoun et de Mandégan également, qui viennent voir un peu l'expérience qui a réussi ici au niveau de la vallée Boutiapaye pour en faire dans leur localité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va parler d'abord de Boutiapaye. Qu'est-ce qui fait l'identité justement de Boutiapaye avant de donner la parole justement à ces communautés? Pour en parler, nous sommes avec Boubacar Diallo. Boubacar Diallo est un collaborateur et technicien au niveau de la Sodagri, donc Ziguinchor. Vous le savez, le bureau est basé à Bignona. C'est compréhensible et c'est réfléchi car Bignona est le plus gros département de la région de Ziguinchor avec une surface égale à 70% au niveau régional. Ça veut dire que Bignona n'est pas petit, c'est la plus grande partie de la région de Ziguinchor. Boubacar Diallo, nous allons démarrer en français. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation ici, dans cette vallée de Boutiapaye. Voilà, merci beaucoup. Je tiens à préciser que je suis le responsable suivi et évaluation de la Sodagri. Donc aujourd'hui, nous sommes là à la vallée Boutiapaye de Tandouk pour faire un partage d'expérience. Nous voulions même pas prendre la parole, mais là, que cela ne tienne. Je pense que là, ce qui est beaucoup plus important aujourd'hui, c'est de faire la visite d'échange entre les producteurs de Djegoun et ceux de Tandouk. Parce que nous avons constaté que depuis l'année dernière, les populations de Djegoun se sont mobilisées. Mais malheureusement, c'est comme s'il y a un défaut de technique de labour. Et nous nous sommes dit que pourquoi pas partager l'expérience de Tandouk, parce que Tandouk a fait l'année dernière 50 hectares et cette année 70 hectares. Et ça continue. Et au niveau aussi des rendements, il y a aussi, comment on le dit encore, je perds le fil là. La production. La production, nous avons eu l'année dernière une production record. Durant passé mois, vous avez eu combien de... L'année passée, bon, on était à 17 tonnes. Hein? Voilà, vous voyez, ils ont fait 50 hectares, ils ont eu 17 tonnes de riz. Je pense qu'il fallait partager cette expérience au niveau du Boulouf et pourquoi pas dans toute la Casamance. Donc le partage d'expérience se fait ici, donc dans cette vallée. Nous allons revenir rapidement en Diola, Boubacar Diallo, pour permettre aux nombreux producteurs qui suivent justement cette émission d'être imprégnés au même titre que ceux qui viennent de Tandouk et de Djegoun et de Mandégan. Donc pour que cette expérience soit davantage partagée. Leno mati wala ko ke jababe Tandouk tutoray ti Tandouk di Boutegol di bita babanya sembe banko nya Boutiapaye ban manje sisuko basi rokke mi di bitab kila sunken du ko yis engagement manje vraiment bu kan burum ku lewe même mansa sax ku jolu jow ku juk manku fam manku contane di le comportement des populations finkin ko la kam pang sunken 50 hectares finkin ko jow ku men be 70 hectares di kan engagement manje vraiment jaat nen kam moj bu kan bi di joku moj dede Tandouk mon ko jitumbe biken rori kam jaat émission ngay mati ewas experience kay sen mukanay man kati Tandouk kane mi mambu ka ko ngolen ko jetum ko jokam di suki rori kanu ngalo la mitate jat u feloli jat awakam mi anyil andi brok di ek fayan ko ni mi Sodagri yam mansay wumbul mi babe di kapana kati Ziguinchor mi ngone ton ko wanyak.
Ok, merci beaucoup. Je pense que Namandi Lobun tout à l'heure, Jat, le Toulou Wareo Sanken, c'est les producteurs qui Wareo Sanken entre eux. C'est-à-dire que Jagun, ku SSS Sunken Borok, Filaire ku Lankorok, mais au bout technique est manqué. Technique est manqué au niveau de Tandouk, Sunken ku Kankan 50 hectares, Filaire ku Kan 70 hectares, et technique est namande djem more fangé mandé affiné. Et à chaque fois, cette année certainement, ils auront beaucoup plus de rendement et de production que l'année dernière. Donc, comme Manolob Kada Djegoun, Koudjoul, Mankoujouk, ce qui se fait au niveau de Tandouk. Plus particulièrement parce que beaucoup, Koukane Kan, Wankolobem semi à la volée, yomi eranke endai emanai, manjut beaucoup de Koudjoul à Kolou. Voilà, ka épande et tandak comme mané tandak et kanem comme mango kanem et tandak, alors que là nous sommes dans une exploitation familiale. Wan klobem exploitation familiale, on a amené kanay au niveau de Djegoun et ici à Tandouk. Wa famandu kané compliqué si au Canada l'épandage endai au Canada tandak et bendo épandra le riz au Canada le semi à la volée, pour poser problème beno bata wan klobem herbicide. Il faut de l'herbicide manungol nalu endai u boja fofu saf mané mana herom mais boja fofu saf akili apa nu boja yetama également parce que l'herbicide est jakut bon yetama kankan toxique effectivement on de ngay fam foku protéger donc nous sommes une société anu manje yoy to di la durabilité woli brocoli e wagnete mana donc yetama ete mana kanyo jat brocoli pam warete c'est pas si on se comprend yo kammi nu mamang o fofu jebote fo mandu kan durable. Donc, la durabilité qu'il y a, on ne préconise pas à ce que les producteurs utilisent les herbicides. Donc, on a utilisé les herbicides, mais utiliser après l'année prochaine, il faut faire l'amendement du sol. C'est-à-dire qu'il faut qu'on mais comme on n'a pas ce temps, je pense que nous aura la solution pour le moment manuelle, surtout le semis en ligne et en poquet, et que Djegoun ne fait pas. Ku jawjaat bot bam bu ko lekem bu suula ko baje baj problème souvent parce que manane ku nde ndum ñew enda bu ko pré nak teñ voilà yo kam mi mu ngar li jaar botuté man ko jol man ko partager cette expérience entre Katatendouk di bu ko man ko juk à la fin bu ko fangoyil je pense qu'ils vont apprécier na no kel monta Bekay qui est leur technicien vraiment apprécier le travail qui se fait ici. Et je pense que ils vont reproduire la même chose. Ce que ça va donner l'année prochaine. Boubacar Diallo kok de sali ne man asanke nya wala ko kebabe Tandouk par ngar la jat kan magne ko mi fuju maf tate di Boutiapay bitabati Boutiapay kan ke senek kan magne vraiment ko di ka maîtriser di ande tognelay o kankan kayo fonandio di les caméras panu onklal ajata ko ndaw mati babe ku jada ko ndaw fam ko jupoy mo kanu jukut man ko wanya fam man jupoy ko priap ku nentu fo bolumuk Kares di Kasafi. Filije Jata ja panlo boli jat wala ko mila mark jat yam kana kondi karibe nak yan ma jeti Tandouk. Secret leto. Uli nan kuja ensai salfanay ko soforu man ko nuli ku mamang o wanyemano bere butile anyulu bobu chapay. Do ni ru d'accord. Di ka d'accord akakilea. Non so wano sa wanko sofum ujewum uli for le kuntum mo kaminan opitum pe di konuli pan kungerle machine me ewanye ban di kuli comme non ando kamini de Taiwan baba system yankunde uli ata katarase bote kan leli suru ko kajamu ko produire enda esi na sakilia sorunga mostrase mo kan semia enda tawli nyaw jaji kankan ji judo bu nafang muyu kan manje ji pio de wanya mano ji juk mati no kort nenno bu nafanga boburo no kort nenno randamay inge fango ma sankene me nyay parcelo yoya wandi barom sunken oya jaya derere ja fango nom jam jalo me nyewori lo mijo bu nganya na bolo jata ñe jaat aw jaat furin feydu ba bekate ben be bukana kan manje vraiment ko di kari ben ne man kumpa wala ku fan ko kanemi kumpa wala du kuri ben est-ce que jartu ke jow man ku jegor man ko man mati babaji runkul mu kanay munkul man manje vraiment pan kan man e manay famene jubé di buntu
mo ngole mbajo mo bere mata ko kumpa nan bo ko regu nan jego no ko kanom uli fante men panji batang panu jabo baba uli moru kane baba je mane en ko senuli diviser e parcelle ay ende sigoba uyo wala ben uyo ro kanu li nyaw atayra jalo jaw jata juk e bere dori enda namam ko kanum baba bandu man jone ru ngole no kammo o japa no ko ban ulu kane système akile ban sa réussi e bere uye fang parce que il faut ule ñu bo ke busul ke fusul e uye fang man de baje manter rendement le to boje manay pan ngonu sul ma façon pan ngonu premo tranquillement nanduro kuron sun ken bi ko jawre retut parce que dano san don di borok pan yo ku bero maje mbo kayole ni uli sin siro bandinga oy di kalo to robandingo e robandingo siro bandinga sata ko mandinga ko e ngi fango ndi kan kallu foñi yori yaakarum bere nandi yaakaru yon sun ken mi kanute ko palo mo bokere ko ngaru jandaw di dori li nyayma di ko ngaru jandaw man ku ya ku fim de so fe ko uri nguro nyer fafo sa fam miri le li la so gebat ende deja uri bawo e parcelle an famulo man teri ngole ake eno yo le ko fusu mo nyawru nyena panu kante une semaine ingi imba 2 jours de bambay unga ka janda ko munde wure mo nga nyen nyera ko puren fa fatari uli nyaw marak yoste so taria be opak e mo kane nan kuli mbu fusul e ururu jombe ingi fangam ation salfana no la no mer bisit bere kanto si parcelle le système yo yata ka janda ko ringare mi yey film e musul kare herbicide do yoy utiliser outil et c'est ñimay mati utilisation eti roran ko ne les herbicides kajene yentame e yore e babaji kala mutere jatim parce que yanten si mission sa mengeri enda emission ngayan ko lokem 7 millions de ende e di janjam ande kane France bata de manso de ki e mo kamido fofo safu mangene be he kon c'est parce que nandi kam son kene parcelle yano fi lay sono si bakirer kane de ne fo no me se ni ke fusule ku di ngole ni fusu so pe bere nyenan ku buke on ku nganka janda ko mi jo mata ka janda ko kama on ngako ko fusule ku taria utiliser outil si parcelle on si bakira so pe ja ya nganyo yori fabelu njati bajite parcelle yambo ya baje fafos filije jata wol ko de sali monu jabe signalal kan manje vraiment ja fujuma foli fofo mon fu pincho e dim kana mati manay ke kuni nek mati aseka ukantu jadu kanyeni bundugom le bajwaf kare sidika safi nje kare son Fatoumata Sambu ka safam Sambu dikindari tanduk Sambu Fatoumata jat bu ciapay yoy mene ronge karamba kan manje bit ban manje kana ko katenen katembo bare ja fujuma fati bukana kati tanduk dikati butegol kankan man en tout cas yakare bajo babe di kapana kati tanduk fujuma folu di mukana munkula manku yisumi kankan jat man jondi kay sen mo kiken kan manje vraiment ko manjut ulu bolija waw kammi fujuma fati ku sekak di rano kor mi mam wa kammi fujuma fati ku sekak ku dere foku rok parce que wala la jolaw anino panarok anara panangarul anino panangarul donc tandu juke ute na fa yolu li yatelu pe surtout buntung batanare le batani donc yo kam yoli ku seka ku nu soflit man rok man ende bu ciapay e jom jatu runkula ranku isumi façon yunkula yeti ero manay bu juke to mi kan manji pio di ero broke mano ban kane kane mang nani ko kane mi c'est vrai système yanku isulim finkin kebnin sunken système ya jake enna mot di système yati naning nan kumpoli ku roku mem enna mot be système ya jak parce que letu yok ko fusulaku ban pan ku surveiller mana jak bi ko ban broka bi ya aw jaat nen kasanken ko pali ko se kan manji ko pour jegun buga ko pour mande gan man ku jo ko mat jaat émission yi ne metelo bi seni jaat si conseil wan wile lobby wandi jemba terekil ku juker di système yunku la ko yanku technicien ku nga rew man ku solal mati broka batino malagen bu jejak be bati ñeme bang ko mir ko pren la ko fop bu jejak bobu fange mam bu rambe no la bu taria
ban pip bu yolin lo yolen surtout uli ku seka ko jaat nema yidede jaat kapana kat tanduk nema yidore sambu wol kok de sali mon ngaral apali aken mona jo e beka benen e jaata jo e manay uli sunke nandu kamidere bamban nan oye yanke kome mi tay ndewt oye yank melam baje baje bitabu di ko ngare manay manko wala bori bitabu bere wan duk annonce no o jokum way mi semence en ku sinuli yo yandu wale mi bor bitabu di bitabu say fam ma jak ure rienday di karam yo nye tore mi to kama semence ay rema di ma jakam semence ay fango yiram benulu ram parce que ya wale ni bor bitabu ha yo du bala ba bo sumu jata wol kok de sali kari sidi kasafi njekare som sire jata ikin bu tekol e wonga ko ajata kunda keno mona jume jat loboli bun jukmi jat mukana yo menya munkola bajo nyaari kapana kolu totoru di tanduk ingiyo mu de sal e suka basu sa sofor man ko roko bitabube beta kumpoli ku fan na mbomboli baba jaruti no dare kumpoli do ko roke me manay pankuri yo bona no san bare nyer kalba kate mi tay ka gumbulom bitabube beten bare nyesi suka basu tenduri bu tego nan ku janku la ko man ku malor di ko no lañal bitabu jakum betena bo lañal jo sofa bitaban kumpolal ku wanyenen no bare kabiri nan commencé wañ bitabube kabirin sonken tendu ka mustaru bacar e manata sunken li ko ku reer yo banu e panela ñi toku yoro ela pipir ñewlu yolo bacaru ñe ko fan ko ende ko patron si boutique sana fa se boutique nje kabirin sunken i musti inokende e boutique bof no me mano e mana yata bitab yoro mir furi be jat ban bitab we kabina ndu kambo sunken mashallah ano sanu ngato bu yokumi parce que uli ku sekaku ulu jabote fan njomri esal ku tiwli wo ke kata gegun ka jalo ndikata mandegan ku jalo jaw man ku juk parce que uli esitanda kasu uli nokum poli ku kane kan jajak bari ñer e mana u betu yoroma elilul u jabuka purem fa fosafu li tenu rone fa fos panu baj problème panu tobaje manay bari ñeraw kane si linya san lu kane ma panu toboj u jundi si linya mu fosul baletu gore manay yo pop yole mbam fam famantare ke fosul njomre sal si suka sesi go basu emite kan u fang mandu baje ka jamora ko kan si suka sesi go basu man sofor mu wañ bu ciapay yolu li tenduri bu tegol kumpawli ko bu yoko kato jat technique yanu u salnyata te mono ndike seyo ku palu ka pulum jagondi kati mandigan technique la essayer ngartu di galut bete ka respecter yo uyu kabini nan ku yisulu yo sunken done uli kamaru yolo mata uli no sunken hama simita sa wojum nandu kan tumne bu ciapay man ko kumpoli ko kan e manay di karambako ko ku bete nanu bu ku kloken kata medega man ko bete muli none tandak bari ngena du jalo mu juk système ay done wala kun kama wa fami madu yokule nal wo mi woe mata u kamnya panu jundi silinya so panu fosu tranquille de tu gore manay man to pour fa fosi rek njom ne sal memek emite kan bu koy hi ko fang man ko joko mu ñeer bu lay ko kananuli manu bajuli buro muli pe manu dundal jabota yoluli yo pour jata de nuri bora mon sonof bote fete mano do hani ko wala seni jata yo won ko de sali mon ngaral peut-être maymuna lofu bala musana kajolo mi bete jukay mukana ya molu mon ko lob banko jukum to yo bayitu se mbay kila abeka sanken kare sirika safi jekare som maymuna sembu wanu ngel ka benen to jaadi ko makan ko pali ko tabenya ngi jatane mi tande mi tande yembo ka benen saf délégation ngay jalo mu ñe ko pour lo bol baraka no déplacement ngi kallon depuis jegun bi bo taté te kambo jamoral anona juutumam te kam baju uli ko ke manu kontane fang mata tando mu ñew li ko kuri kayukulo parce que kabiri nanu commencé bu ciapay si leeru li sa jupo mata anina wandar mangar mana seni mu jownome mano yo yor puril lo mbabe bi tam panu ngaru ye mu tamp e kure yakile anda jembote nga fu enom fu bota fu manti 16000
e kure kile pananga e maseni mutampe mana yanju jipure londi bitabu manjenga manjeri mata jama non mi ñewli ko sekako wulu kimi se lo pasu anyin hanira temulo école wuli la jiw mbotelo ke ñami nje fubik amu salo kampo mi nje fubik hani banoso ne musalo bulol wuli la jiw mboteto ko to ko sekako kon nakuli ko sekako bo gala bolu li ñe bu wuli ko kuri kayukulo fang wuli ko kuri kayukulo mata wanda war man angam asen mi kuri akila mi no me mana di beju babe bi tabo kon nakuli ka salemit no kontan fang ya nene wonko bukaku kami diken manko ngone ku riben ram jonde kane babe de bucapay wonu be lelo bi inje botelo bi ku sof sip mata ngeri jujuk na fanga yolu yo botelo bi gi sof sip bu hiji baj na fang yan fase mata nano sangi sofer bu ton endai bi tabu baba no lu kanem panji pure nuro ke bote nga bor si lu paso lu manjere di jabota yolu sembul kok de sali yo sembe ulofu ñe jaat nje xarmat damay xarmat parce que kare sirika safi nje kare son biram sanya ulu boli wano dika benen to jadi mukana ma pincho nya mani benen non di mukana ma pincho mo fu mak ujujuk ude e jaw jaat di a jolew ude da manje e jaw jaat di Sénégal eno ñe furi e mano rek kama ngara yo mu reeriel wala le wonkul ba cara bodi olal wakane nanu lo commencé mtate bu ciapay kankan wo fanulu wonkulo presque mani mbite ringulo fu jama ka ko new kanal ben ma yoy mi jegun yoy mi mandegen mais babaj e groupe ya forcé mané jol bobu ciapay ñuko de waj ci parcelas nan bu kana ko jamum ko new teyal kama uteytale to bajal bukana ko diko riben yodi bange boka conseil jegundi mandegen let bukana ko meng ku kane man fu bajo même mi ko goba na no sanji kane biyo bukana ko juk on ko teyul ko tokolo bo ji sabari jakum ji ko mbi jegun pekuling wala mandegen pekuling manki de ji commencer bu rok même kane mi ko ma 10 ji sof ling panji juk na fay kabu ko panku jo pan ku tokulu jakum jikanto uke esotoire jilo bi joja ban kasange no sanken ji jame di kamide jole ji kat bo ji juke fa kilef ji juke ba nyomi de ngari boet na pi ji ring bom na pana la comme sinde yo la jaw de boutique bo fu no mule mano pan ku kila ko bile mele nyumangulo ko he sabari woni lobo musunken ko manjati yoy mi e wagn yoy mi développement di jol bokarambe ni ñam taate jegun ko ne ko ku ñoke ñok de mana di ku lebuma baba deux possibilités de wañé uyu du ngole nu kan yo mata e tong e buj parce que non nu fa fo saf le fu meng mais nanu bile me leñu l'année de end prochaine il faut que ben di moyen mata lulu mo manangalam ci technique sa c'est il faut ko kan espace nu manje en fa fo safu pour jaat du ngole nu jondu de parcelles mu pour en fa fo safu baletu galene manay yomi si ale asusu san ku kan mu ñaw juge jaat pan ku kan ma di ku kan ku ke pan ku kat 30 cm ku ke du ko kat 25 cm so du bilem ka jew mu feusul e mana yiya so du bilem ka jew mu kan engrais yiya baletu galen muriya miya osu sosi kano mu ñuru ñoku jaatan ure ku ke fanka jawlom ku technicien ku ke ka pour lo mbam ku jaala jaw ku ñoku di ku jaaxale ni lobi londo e kinu tubano san londe enyes na miji pour lom ja jegun be jole nyes londa yoluli e no ngaro ye ja to ko pen oli pop ulu jakut parce que mité SNM SN ye banelo bi jaw uga ben kabu ko manko ngolen ko baj mo kaane jawlu yaji jawlom jaat e sumli sum mamak wanji bi leme bajute titi ma kele wa fu mak boka jom ene mité la ñu lubul bu lay ji essayer façon nga yoyu même jiri nge bu lay ene ji ngolen ji beñul bo tanduk oli du ngolen di semba so li sa titasul ngolen nu beñul aké ma jaala ko man ji ngolen di mik man ji ngolen di commencer broka bolul ji jañam uké wa ulet to compliqué jaat de wañay
to nu tok la do di kumpa olal du jalal ku ke di ku joku jobyo ringul mante doli kanu manyum kada jat kama kankan wa fota ciosan wartu compliqué mais e wañay pop ka sommen ku leddo e wañay na pu sommenum abe kan koji ou kan on a ton temps même nous badje une parcelle yata 10 mètres peut-être 10 sur 5 wanu bileme bajudo 10 mètres 5 wanu bileme bajudo ngole nu ngari fuleng on ici parcelle sol 25 sur 50 les 25 sur 50 on a déjà 50 et divisé par n 5 par ngari combien 10 maintenant les 10 ça te fait 10 mois normalement Fouria Fia dis vous quand comme 10 parce que 5 sur 10 c'est 10 personnes pour un mois matale touri e manay boudjom midi kelim au moins boudjom re panuri ouké midi kelim les 10 sur 5 si ngolen si koumen 10 personnes ou du pe ba calculer bam bu kana calculer ku nento letmante ba inventaire mais calculer kané ku ngaranga 10 personnes manku essayer manku juk même mu juk la délimitation entre les 50 ou c'est let mom ku pour le di ku kané ku calculer un ménage au moins au minimum oui ngole ngari 10 mois et na bot let Fouria fanu magnum fo parce que o jaajaari ku jeju ku nek Fouria fo li fo le mu goray parce que bu ko ku ngole ku banne ende 10 kilo fu nak fokon sembe mani ben kasanke na kumbom ula ko ale wañi jakku mu sombenal e wañ ka somben ku ledo même ji je bio bodi kem kanku lobem ku ingénieur ku docteur o kengo palo ki e wañ ka somben ku letto o somben nyapa no kajen furi mom fofu wuli ko de sali sanyandoba ah kibire voilà I know ponu ulanyira furi mafkati kapulumi jegon di mandegen manko len ko beaucoup jukumi jat les explications sanko baj mitate di pop les techniques sanko isi mitate ulo boli kare sidika safi yo nge konom bekay jemme jegon kolomba d'abord ñom ne sal kan manjimi kokla komi kati Sodagri ni sal aussi kati Génération FM ka kammi jat woli ka tubo gileku dere ni la vallée bu Japay donc inge kakarang nendio je suis au niveau du lycée agricole de Bignona je fais des BT de chez As c'est-à-dire BT chef de culture horticole alors depuis Sunken woli lancé le projet Babu Djegoun pour éloigner Emanay. Alors, manoli wanyami Sunken et machine nungalo mokan semi à la ligne. Mais semi à la ligne que l'écartement est les semoiretés machinées c'est 80 cm. Donc, il y a beaucoup d'espace sabadjoé. Donc, dans le cas de Sunken, on a vu que il y a beaucoup de manquements. On a gagné Moumek avec One West Platin parce que Sunken on avait emblavé 33 hectares. Donc on a beaucoup de kukuba du tout mina manquement meno. Donc ano bu umande awanyao tankaba du Moumek. On a les doutes sur les femmes en si gagnant. Buka koni kone maintenant bukana kukuya et manai. C'est ce que les Français disent c'est mis à la volée. Manouya mamu mo été pour yako kone tok femme en kubaje. Te kumanjumati emanyai tan ebajimi espace elio tan 14 de 25 à 30 cm non e fangmi manetale non e blembek eseli rendement yana mangmi mais nanu yesemi ujukut sinyam ko kujum jan ku sof ma ku mo le wanosan e ñup yen ku ñup mi finkin malagenam ku ñup bi nge fangom ibankete banke bay ngon ti karo rek la nge kebom ye kimi finkin on a emblavé 12 hectares. Mais ni les 12 hectares, nous peinons vraiment à faire le sarclage correctement. Mais ce qui m'a impressionné davantage, c'est la méthode que vous avez utilisée. Le semis à la poké,
donc ne le mi jujuk mati vraiment c'est une méthode yan manje yo wolu ngar yo ni ke ma ngol ni yokule mbakanak e ngol pop e fam man ni e wuloli un rendement yan on mine ko be bobo jegun te orera nu kana nya jo ngembe en law bakanak burom dal man ou invité à d'autres villages man ku joko mati ore mame village yano sene jaw mi biok e engar système ose si le mo pense yoklo ni bakanak parce que anakon ngolan turong mula koni ke sumay banku pale kan jomini kanji cinor mi kulet ni ke suma ko li yokimi jat nanu baji mi occasion e bejole bejuke won tenduk ku kambi tewn janjam ka kibara ali ke birin sunken non pas no kile muja mujuka man ko kurok meno donc autorisé mula ko to yinto ya jakutumi ba autorisé ban lan jawla ko murok donc ni ke ngol nu fanyen tanu jukulomi donc yoni mangmi sundane mi tay bulay wul be katrisé te sundane mi tay wul be katrisé kabel be fang o te tanu jukunya intelligent waaw sundane mi tay yoyoyu vraiment ro karang déjà di vale yati bu tapay nan jalomi jat donc ni safo momak et ni remercier vraiment kani toklo mtate ni labu merci et ni pour sena frimaf asek toujours bi ka pour le mi kapanakati jagun man ngona lobo wana jukumi to jadi kombu na fang assalamu alaikum ni kare somarabetu jeju jegon kolomba jatu jala jaw be juku babe isku en ko nem tendu bucca société en kulo ben bucca fa datu jala jaw be do kulo son ul ko ke usulde ke wala ko wala la to sofwa ma fosa mu bamban woro ko wala li tout jatu wol ko ke jala jukul système sake sanu mande sinamtu ni sawlo mi broka silamas jat hamnane bulay wala no sanse mante no baj burong ba fange mam bu kala ban wolo mi ni bo ha wolu sasalde ya ba njiya bolimi yon fama nu salol ko ne salu nu duwo e jole nu jalam nu toku tate bukan man ku yebole yabu yanu mande ya jake nu basi e wol ko ke obaje ja londo yanu mande yo ni kuka ko la tubete yo be bulay nu nges brongap wol ko ke duwo ah tate ka sanke na kumbo le ko jofo wol ko ne salu konta fa won garala ni na ken bana gonda sanken to wanu ngonu benen to kare sidika safi yo njomne safo buram kare som Ibrahima Jemme mais doni Ibrahima Jemme babo ka ko manjuto ko nam kajom babo sinde labuti ko kajom yo ko manjuma mo bugare kajom voilà yo na après pas melo voilà et inge ka sangene mo ko belte be baax parce que baba do ni juké wo popi man le technicien awlonto expérience au titre wona way poké enya julti bukana kunna dulte on non kan dul ka gumbul umanya wanu kanton bukana na dulut yani ma mare go wa kimi kunna dulut parce que doni kan lek ni expérience yake baba den ba juro yake mi ken bukana pop ma regom expérience la na baju mi pop yati kan dulata ko bukana mo kami ngomne salkati tanduk ni abe ko yebolmi ijujuk ba broka bobo parce que broka bobo bu jejek mumak parce que ani no ol noné tangeti pidak ko kan ni sitandagas momu ele koy ol be ka jone fu gol nu mesurer manu pempeng bandanu nyak ko meratu manu uluk mom no riba mo kam nay jox mom tak keb nene uru no pidak ko kan ro mo kam mi ngomne sali mumak oli banara bolé batsunke bom mo be ka Allah baban espace kala espace que la ko yo que sula ke la ko wacha u jandaw nu ngare mo ko en ko film kare bam man mais yati finki ni yo bam nu bet yo ko metan dakay mo xami a be ke libor yo be tijon o tab dawji ke mano ta kama ngi kama te ten sulumi ke bir mu do ko tijon pour la noyer boro mo xami système e yak fanfan mt kan o ba ya po bu kan ka te lufu nanola na manona na e kane lo flola manu uri bora ni popo simatrelas u dua man pop man sa pop e kello la may rambel la simatrelas bala bo jabe ko to ni ko ne machine yoy bimbi man aw mi jogi to ne ko be ko fu jama fu bo ñe fati ñe fo fu piorit mo xam yo la u dua pop atemet pop aso for la man sa pop e kello la may rambel la
simatara nam fonam ne baje be sa fofu wassalam de sali jemme kajom jemme kare sak di kasafak ni Musa Badji bi mande ko manjum eñab mati ndeñab rek yante eñab mi jolo jow enday fu cione fo baka fo gerta fu kiserir fu tumi fo kesem o kan ko no meñab weje mbere gutat wayno mi ni ken sa umumata pourquoi ende société way yoli luyu sodagri intervenir jeegol après je directement be yande ne silmata mande ge dona jalo exactement malage no bu dona jalo sunkinum di sunken mais wana rek l'organisation ol mande no organiser be kana manu ko kanya elo ko bi sabaki no babo mais l'organisation mankioli la deuxième chose techniquement ko kana nya ñewu ci kay sunkin me tandak première année e kantre mam nyaade mais deuxième année ne kan kam mi nya mais to la kon kiru jene ko luko palo mi sonde banil bari ndia ko man ko jupoye donc technique ay jak seulement peut-être ni tani kam mi rendement di enda aussi solo lu se kulinga ko li ko tebeno to mem ko tebena jam am le mu jeen ko teben ko jabe ko yam sirti ni ko bandi kuro manam le mu jeen man mu jeen nya pa mu jundu to fofi mi ko kanu to experience akliya bari ñun ka félicité fan ati wona banka sa nan bu kan ko goba ji soja waaf kay mu kay ku japan ku kan donc oli ko ko de sali fan ka so kan ko so na ko am fa ko nyaawe be mi ja fu ko la folo la ñun de sali ni duwe fan ka sa ngene ko jere ba ko tan jebere merci kon benen to furim pratiquement Abamban Kasangara. Voilà, donc nous avons Brumolal, maintenant Wonkla Sanyang, mana a fait l'interpellation Kukanomi. Donc, comme c'est des échanges, Malampan a répondre de l'interpellation. Balamou ou Kula Balam l'émission est ban, Mati Watay Wood. Donc, nous avons Manami Bukane, Lady. Les poké les ji kagumbule manay yo manu lebe nyamo uli bo jat toujours e to lobo uli du ngole ne wanyay mais uli toujours uli kokri ka geken nike di ko magn normalement di enday pour kando ma u feji di poké ya no ray mais pour to kuke ka sombe la ko yakani lobo le wanyay ka somben kuletto non ça nous sommes di poké pa ñu ko du beddo 5 10 mam panu la ñu gal bu loka banu mangutum panu la ñu ñun bodi mo parce que panu la ñun boko pren ku pren mais kankan wa fanu manje ku kankan job mais normalement 3 mais même du kané 3 la variété Sahel 134 ouye yekon kamanu ko kon ku ngole ku sen jusqu'à 20 en ñu len jak oye amanjutu yo jusqu'à présent oli ko di ka ñoso di ko wanya kam mi deure parce que ku manjut e mana akilia oye ngolen meseni 7 tonnes à l'hectare mais o manjutu yo jat ponu lobe temi balete mana temi e mana ñu len tuyo ene bajut jambanday ponu lobe temi juju ko boge e mana e fan tate fatia mbanja konsa du jiker tatu yakonay ban fu nak fa kon nan ko wanyem e parcelle yakonay expérience yoyu ñu len jaat kono juk e mana yu kankane mano yata fatia ban kankane mano yamange bu ñu len mbengol ne baj sembe o janjam yoni ngolen mi lawul mi jegun jakum jikan bukula be paresse bu heka jakum bula ko dimiu parce que flenga fata ende la saison cesse kulen ko ma combien 9 fulengo leng du teb un sac de 50 kg ñetti bu ñu len fulengo leng de fulenga fu fe les 30 jours aw ji sac jada 50 kg nu solay bot ji parcelle ji ya nu la ñu ko fulenga fam ne jolu de ti a 9 sac he ay new et parcelle yi nano sandu kando on le tout fosul oju ka fosul ka ngulo be nyaaka fosul c'est parce que nanu ngalom urée kando ban jambanda leddo fofo safu jop
ure kankan engrais yakane appel di fafo safu eno jambando e leddo mais eno jambando yoydo fafo safa be nyukudu kan ma cep du bamban parcela ya yo bodi tendu pedi bu tegol ure londo yake o ñulen tu jaat fafo safu jop mais o ñulen jaat fafo safu fu juume juuma cep panu puren fo bale tu gal sa ñamora jamor. Voilà, nous jama jam la dernière note de l'émission yan magne vraiment atiyu la ñolul apalul amadi khalilou djema la ketonyul di fujum pati Xavier Mendy ala kum ka filmek njom de sal kati tanduk e sal kati butegol ni sal kati mandegen ni sal kati jegun kolomba ni sal muy kandika jikerak di muy kandika jantena ki radio yolul usenu rendez-vous niken be émission eti di kariboro li di Sodagri wol ko de safulul ko de salul